Hi mga Mima! It's your Mima Not! So, karon magsugbat ita guys. So, like, come on. Magic. So, wait. Butasan ako. Okay. So, as you can see, akong gisugba karon is we have manok. Manok. Manok ni Carla. So, as you can see, ano na dyan siya sunog. Sunog na siya guys. Yes, then naapod mi dire. Sitaw ka na eh. Bangus nga nasa foil. So, ano? Tara. Igutom na dyan ko guys. So, Vugs. So mga Mima, karon natin midri sa Sigal White Sand Beach Resort. Yes, tama mo. Mao ni among gatuan this past few days. This one. So karon mga Mima, na midri karon para mag-relax with my family. Yes, kay those past few days we are very busy sa among works. So karon gihatagan na mo among sarili og free time para mag-relax og mag-happy-happy. So Sigal White Sand Beach Resort is a perfect for you, for your family, your relatives, and relationship, or what do you want? So, let's go. Hi mga Mima, karon na natin midiri sa Sigal White Sand Beach Resort. So, ikaduha na din namang adto diri kay nindot kayo. Ilang staffs is accommodating kayo and also friendly. Ilang resort is very clean, as you can see naman sa paligid natin. Oh. So, tara. So mga Mima, yung first day ato diri no is makakita day mo og very white sand beach resort no. Pagitawag mo siya white sand beach resort live pod. So mga Mima, diri day no pag there is perfect spot po nyo para sa inyong IG stories or sa mga Gen Z nato dira. Perfect ni sa inyong resort kay para na mo pang my day. Ano ba? Char. So, I love Sigal White Sand Beach Resort. So, di ba, nindot kayo ilang resort. So, sa mga plano nila magbakasyon or family bonding na magusto maligog dagat, I highly suggested Sigal White Sand Beach Resort. So, tara!